bag. Dapat yung bag diri po na ang phone pero mawa isara. Balik-balik. Bye. Hala. Okay. Ini tapi wala to. Kaya sa side lang, side din ka dulo ka to. One. Okay. Last. Ayan yung lawas po. Okay. Safe sa kumaon. Ako ni dalo. Feeling. Padong namin marathon. Ultra marathon ang mong tuyo. Kini siya. One day daw siya jogging. Yung marathon nga pilan one day. Ay. Sheesh. Ay. Para sa ultra marathon. Nag-apil-apil. Nag-apil-apil. I doubt nga makahuman eh. Duda ko eh. Hindi kaya. Hindi kaya marathon. May pinatape pastil oh. Pinatape pastil guys. Murag professional. I hate nga may pinatape pastil TL. Murag bitaw professional runner. Muapil siya ultra marathon. Tag ano na ako 10 km ran eh. Hindi na kabut. 5. 5 kaya na. Murag kag dili gigat training. One mata makapit. Training na. Wala ko. Ayaw. Kaya ako. Kaya na. Napis niyo. Uy, buot. Well, this is for our health and beauty. And beauty. Only me beauty. This, I don't know. Health. And beauty. Where's Vita tomorrow, Kai? Day 1 of day 1. Day 1 sa pagka ultra marathoner. Yeah, apik siya marathon. Day 1. 5 km na ko to. 10. I think 3. We done. Done. 20 kilometers. 5 kmb. May utang pa may 15. Sunod na lang. Mula na naman. Siya naman po mo apil. Hoy, apil siya marathon. Hala. 40 minutes. 40 minutes, 5 km. 39 minutes? Well. Umating km. 10 km ka. 1 hour ka kapin. At least, oh guys, may pinatape na siya. Expert mo ni siya. Expert runner. Yan, in. Sige daw. Position. Diya ka. Sibuk lagi deh. Babuk pamangnya na ulo. Hindi pa balikan siya eh. Support kita gid. Dapat mo pa. Dahil mo magto. Hindi mo ano ka? Straight ini Andre. Tidak pernah straight siya na. 9, 10. Sakit na. Ako na imita ako. Okay, we're done. We're done, B. We're ready namin sa 400 kilometers marathon. Tingnan nila sir po ano? Kuya pamahaw lang. Wala, jangan ka. Hindi mo pa mo. Sige. I-down, git. Bahalag mga paasa ka. Papae lang.
Sa to pa all those months, wala lagi kayo na achieve na? Wala mo ma-achieve na?